Yun na. Hello! Pili ko hindi na mag Ako din, ramen lang. Hakata tong Lakihan mo na lang. Tsaka katsudon. Hindi kasi kakain din ako. Mag-authentic size ka na. Oo. Pero yung naka-order. Dalawang katsudon, yung bowl. Tapos, Order siya. Hakata tonkatsu. Isang authentic size. Tsaka isang bowl. Wala po kami dito. Sige, dalawang authentic. And then po, yun lang. Drinks? May service water lang. Dalawang katsudon, dalawang hakata. Kung kasi doon guys. Oo, rice bowl. No, that's for baby. Ay, kay baby man yan. Wow, may ano pa. May nadagdagan. Ako buta. Tiger daw. Let's go here. Ay, may. Hindi siya kasi hindi ba siya. Pa-remove na lang kaya. Ay, nag-pray. Ay, natatanggal ba? Nag-pray. Baka tumalun siya. Hindi po kasi ito matatanggal. Ay, Laura. Since may ano na dash mo. Pasok natin. Eh, Here lang, wag dyan. sige, palilan mo. Danger. Come here. Ayan, okay na yan. Sige. Kuya, ayan. Ate, oh. Laura. Hello. Ay. Okay na. Momo nga. Kasi pa. Baby, yung kamay, yung kamay. Ano mo na? Yan, okay na. Finish na ikaw mag-food. Finish na ikaw mag-food. Pero guys, yun. Buti pang na. Ate mo. May pang baby siya. Wala. Ano lang? Wala, masikip. Okay lang. Ulas ka na. Sa sasakyan ka kasi. Walang hugasan. Meron. Ay, sa labas. Dito. Sa labas? Sa labas. Kasi, kotse na. Kayo ni baby. Naiyayata siya sa moon. Picture kayo ni baby. Picture kayo ni baby. 2 years old, may cellphone. May lipstick. Oh, aga. No. Laura. Casual. Dora. Nagsi-cellphone lang siya. Mahirap magtiwala. Sige, Laura. Dito ka mag-cellphone. Laura. Ayun, hinaan nyo lang yung mga boys. Laura. Dora, tara na dito. Kaya si Kuya Gert. Dora. Eh, ate. Sabihin na pag dalawang may susok sa 7. Hindi na sanay dad sa mahabang biyahe. Sino? Tayo? Ikaw? Ako sanay pa kasi. Nahihilo ako. Sige, go Ben for pen. Minute siguro. Daddy. Ate. Si ate. Oh,
Say hi to the camera. Hi. Uy, look. Oh, my star. A star. A dinosaur. Dino. Star. Relax ikaw, relax. Put this in. Hindi ka na ano. Extra bowl. Relax ka. Pray mo. Relax, relax. Relax, Kashkol, relax. We will eat, okay? We will eat, okay? Amna. Yeah, but you need to relax first. Okay? Calm down, calm down. Masisikipan siya dito. Pwede kayang danggal? Pwede naman eh. Ipapabagsak ko lang pag ano. See? Parang... Sige. Ay, no, kay Nana. Right here na. Dumi. Wait lang. Learn to wait. Ay, no, kay Daddy. Okay. Down here. Ay, no, kay Daddy. Dito kay Nana. Kay Mama yan. Dora, Dora. Right here lang. Kay Nana. Relax, relax. Cut. Here na. Mag-pray na ikaw na. Slow it. You want try? Ito. Ano mo na? Kakol. Hindi kay Daddy. Kabila ang subo ah. Dito lang. Nak. Ayun muna, right muna. Is that a cat? What? Oh, what's that? Wow. Yummy. Good bird. Nom nom. What's that? Nom nom. Cat. Where's Mama? Where's Mama? Where's Mama? Where's Mama? Where's Mama? Where's Mama? Nose. I mean nose. Where's Mama? Ayun si Mama. Si Mama. Call Mama. Call Mama. Mama. Where's Mama? Oh, may kiss yan. Kinis
kiss pa nga. Ayan o. Don't kiss. Sarap. Yan na. Saan the camera? Hi! Say hi! Say hi! Say hi! Dun sa camera, oh. Show your teeth! Yan na, go na. Tara na. Bubuksan ko yung pinto. Para hindi ka tumama. Ayan, ganyan lang. Remove na? No, magbubok pa tayo dun eh. Sa kamay. Ha? Science? Dun ba yung angels? Yan. Sa loob lang ako. Yun lang yung sa loob. Yung time mo naman, pagka, ano na, pagdating ng order sa'yo. Wow, doon siya ano. Shout! Shout, ikaw, shout! Show your tongue! Show your tongue! Show your tongue! Show your tongue! Lalamig? Eh! Nakalabas yung dila. Jogi! Ah, dito na. Wait lang. Ako, ayan na naman. Nakikita na naman ang bago. May inalagay sa bibig. Oh, parang Kapit mo dito. Dito kasi. show your rock. 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 Lie. Go down. Ah, madumi, madumi. Kuma. Tapos parag ako eh. Pagdating si Ivy nagpasama. Ay, tingnan mo si Elsa. Naku, makikita mo yan. Nakakulong nga pala si Elsa. Ay! Kalpasing ka. Ay, dalawa na raw kayo nakakulong. Sino siya, si Ona? Very sweet. Dangerous din dala mama. High five! High five! High five! Tulala na siya.
Tingnan ko kung ano. Kung paano. Okay. Go banana. Go bananas. Hey, go banana. Anong yun niya?